Okay. All right, gotcha. So, hi everyone. Assalamualaikum. I hope you are doing well and good today. So, it's pleasure to meet with you all today in a Friday. On Friday, yeah. All right, good. So, yes, how is everything going, guys? Is everything going well today? Ini masih pada sibuk. Ini masih pada libur kan ya? So when will you guys start to have a college, guys? Is it still on October or how? Apa sebenarnya udah mulai kuliah kah? Belum ya kayaknya. Udah masuk, Miss. Senin, I see. Okay. All right then. So yes, today I'm going to continue into structure again, still about the some of exercises and some skills in structure. So we are now on the written expressions type of questions ya. Jadi kita udah belajar mulai dengan tipe soal yang written expressions, which is kita disuruh mencari yang kurang tepat dari kalimat yang ada di situ yang mana. Nah, itu jawabannya untuk written expressions. Okay, so I'm gonna share you this material. Okay, so today we're gonna discuss about problems with parallel structure. So maybe some of you know maksudnya paralel itu apa? Somebody know maybe? Paralel is sejajar ya. Nah, on a parallel, on the beginning of the meeting, I ever told you, if I'm not mistaken, I have a sentence like this. Aku makan, nah, kamu tidur. Aku makan, koma, kamu tidur, koma, dan dia memasak. Example like this. That's what we called parallel structure. Why? It's because sejajar. Subject plus verb, subject plus verb. Nah, verbnya itu pun juga verb one semua. So let me write here. Okay, I study, you cook, and they play. Right. That's semuanya di situ sejajar ya, subjek pakai verb dan kemudian verb yang dipakai adalah verb one. Nah, jadi what I'm meaning here, kalau kita mau pakai parallel structure, misalnya dia mau di belakangnya itu nggak pakai verb, it's okay ya. Example, aku cantik, kamu jelek, dan dia gendut. So, itu juga boleh. As long as this is in the same, misalnya di depan dia mau pakai adjektif juga boleh, dan sampai di belakangnya nanti pun itu harus sejajar atau harus sama. Let me give you other example. So, example lainnya ya. I am fat. You are slim. And they are rich. Nah, so di sini kalimatnya sudah benar ya, ada subjek dan ada verbnya. Right? Aman maksudnya Miss ya, sudah aman. It's because I am, you are, they are. Nah, terus karena yang di depan ini dia pakainya fat, nah ini adjektif, di belakang juga harus sama adjektif, dan kemudian semuanya harus sama. Jadi nggak boleh kalau kalimatnya begini, I am fat and you are cooking and they are sleeping. Itu salah, incorrect. Why? It's because it's not parallel, nggak sejajar.
Sama juga yang kalimat di depan, I study, you are cooking, and they play. Itu juga salah. It's because yang dipakai verb-nya itu tidak paralel. Jadi begitu ya, maksudnya paham ya? So, semua harus kita sejajarkan. Nah, cara untuk tahu bahwa kalimat itu udah sejajar apa belum, gimana, Miss? So, let's take a look on the word between before and after the connector. Dilihatnya itu, jadi kalau masih bingung, kita cari konektornya dulu. Oh, ini ada and, ada so, ada or, misalnya ya, ada but. Nah, udah dilihat yang depannya. Misalnya dari depan adjective Miss Slim. Nah, berarti setelah konektor tersebut, dia harus juga adjective. Nah, let's take a look the example di sini. I like to sing and dancing. Is it correct or incorrect, guys? Coba. Somebody wanna answer maybe? Ada yang tahu kalimat ini benar apa salah? Let's take a look ya. Nah, konektornya yang mana, Miss? Nih ada dancing, right? Nah, terus di depannya berarti antara ini dan ini harus sama ya. Nah, yang di depan to sing, yang di belakang dancing. So, it's not parallel. Jadi yang betul adalah I like to sing and dance, or I like singing and dancing. Gitu baru paralel. Kecuali kalau kalimatnya cuma satu ya, maksudnya klausanya cuma satu. I like to sing. Ya sudah, that's right, which is nggak ada konektornya lagi, berarti hanya satu klausa aja. And then so this one, the correct one is I like to sing and to dance, or I like sing and dancing. So far, any questions? Ada pertanyaan? Tidak ada? Okay. So let me go ahead. Bisa lanjut ya. Okay. Nah, here. Yang pertama. Nah, skill yang pertama di sini adalah penggunaan parallel structure dengan koordinat conjunction. Nah, Miss yang masuk dengan koordinat conjunction itu apa aja? So, it's already stated there, ada and, but, or. And, but, or. Right? Nah, jadi kalau menemukan kalimat dengan penghubung and, but, or, kita harus lihat bahwa kata yang sesudah or dan sebelum or itu harus sama atau paralel. So let's see here. I need to talk to the manager or the assistant manager. Somebody know this is correct or incorrect? Ada yang tahu mungkin ini correct or incorrect? Conjunction yang dipakai adalah atau konektornya adalah or ya. Jadi this one. The assistant manager is noun, kata benda ya. Terus manager juga kata benda, noun. So it means sudah sejajar. Jadi aman ya. Sudah benar ya. Oke. Terus ada lagi kalimatnya, she is not a teacher but a lawyer. Nah, benar apa salah nih?
already correct ya. A teacher a teacher and a lawyer. Sudah sama. You can choose from activities such as hiking and kayaking. Sudah sejajar ya. Sama-sama verb ing ya, hiking and kayaking. Right, okay. So, jadi begitu ya, which is, ini ada contoh lainnya deh nih, ada he eats and sleeps. Nah, he eats, nah itu kata kerja semua yang dipakai ya. He eats and sleeps. Sama-sama verbnya pakai s. So, sudah betul. Right? He invites us to her home but never talk with us. That's also correct. Jadi kalau masih bingung again dilihat antara konektornya ini aja. Kata yang sesudah dan kata yang sebelum. Gitu ya. Any questions maybe? No. Not yet. Okay, so let's go ahead to the exercise. Kita lanjut ke latihannya ya. Okay, so number one, why it is incorrect? Somebody wanna try maybe number one, why it is incorrect? Kenapa kok incorrect nih? Karena nggak paralel. Harusnya gimana paralelnya? A typist is a noun ya, kata benda. A housekeeper is a noun. Nah, jadi di belakang pun in a restoran itu sebenarnya juga karena ada in-nya ya di restoran itu it's an adverb of place, kata keterangan tempat. Jadi harus kita tambahin dulu kata bendanya begitu. So that's why it's incorrect. Harusnya ya maybe chef in a restaurant. Nah, itu baru betul. She has a job as a typist, as a housekeeper and a chef or a waiter, waitress gitu ya in a restaurant. Jadi ini kurang tepat ya. Harusnya ditambahin noun dulu sebelum in a restaurant. How about number 2? Kenapa kok sudah correct? Because kita lihat ya ada konektornya di sini or. Nah, jadi kita harus lihat yang di depan dan yang di belakang. Udah sama-sama keterangan tempat ya. In the file sama on the desk. That's why it's correct. Karena sudah betul. Sudah sejajar. Here and here. Okay. Great. You can go ahead, guys. Number 3 through 10.
Let me know ya guys once you ready with the answers. Okay, somebody wanna try maybe for number 3? Susah kah? Is it difficult guys? Kita lihat ya. She works very hard but usually gets below average grades. So, konektornya sudah ada ya. Which is but. Oke, jadi yang mana? Kita take a look-nya, fokus on yang belakang dan yang depan. Correct or incorrect number 3? Any idea? Excuse me? Correct. Correct karena Mm-mm. Sudah sejajar belum nih? Sudah paralel belum? Works very hard sama usually gets. Ini udah sejajar ya. Ada works karena subjeknya she, jadi verbnya harus ditambahin s or es ya. She works sama usually gets. Nah, ini ada s-nya juga. Wait. Gets ini ya. Jadi already paralel. Jadi correct. Oke. Number 4. Number 4, ada yang bisa? The speaker introduced himself, told several interesting anecdotes, and finishing with an emotional plea. So, kita lihat penghubungnya ya, which is di sini ada and. Ya udah, kita lihat maju dan mundur, jadi jelek banget. Introduced himself
Told. Ini sudah benar ya, sama-sama verb 2. Jadi, so again ya, kalau dari depan verbnya, misalnya pakai verb, kalau verb 1 semua. Verb S ya verb S semua. Verb Ya. ing pakai verb ing semua. Nah, kalau verb 2 ya verb 2 semua. Adjective semua. So, introduced here is the verb 2 ya, bentuk lampau. Terus ada told. Itu juga bentuk lampau. Nah, tapi kok di belakang ini pakai verb Ing. ing. Jadi nggak boleh ya, nanti Mary temennya. So, harusnya finished. Harus verb 2 juga. Finished tulisannya ya, finished. So, it is number 4. Incorrect. Okay. Great. Number 5. Somebody want to try number 5? You should know when the program starts and how many units you must complete. Any idea? You should know when the program starts. Konektornya adalah, koordinat konektornya yang dipakai adalah nih ya, N. Jadi kita lihat how many units you must complete sama You should know when the program starts. Jadi udah sejajar belum? When the program starts and How many? units you must complete. Jadi correct. Okay, what about number 6? Okay, let's take a look. The term paper he wrote was rather short but very impressive. Penghubungnya yang mana nih? But. Ya udah lihat aja. Impressive is adjective. Ya. Sama rather short. Ya udah, short adalah adjective. Jadi sama-sama adjective ya. Great. So it is correct. Okay, number 7. He suggested taking the plane with this evening, or that we go by train tomorrow.
Somebody wanna try number 7? Oke, konektornya apa nih? Or ya. Or. Jadi gimana? Yang belakang, that we go by train tomorrow. Terus yang depan, taking the plane this evening. Yang satu yang di depan verb ing, yang di belakang go. Go. Jadi nggak sama ya, harusnya going juga. Atau yang di depan take aja gitu ya. So it is Incorrect. Good. Okay, number 8. The dean or the assistant dean will inform you of when and where you should apply for diploma. For your diploma. Konektor yang dipakai adalah and. Nah, kita lihat where you should apply for your diploma sama when ya, when and where. Jadi correct. Okay, number 9. There are papers to file, reports to type, and those letters should be answered. Konektor yang dipakai adalah and. So, papers to file, kertas untuk difilekan, laporan untuk diketik, dan Reports to type. a letter should be answered. Nah, benar apa salah? Yang di belakang kan papers to file, reports to type. Jadi yang di belakang harusnya letters to be answered. Bukan should ya, tapi to be. Karena depan pakai to semua nih. Kayak to ya. So it is Incorrect. correct. Okay. Okay, number 10. The manager needed a quick but thorough response. Correct apa incorrect? Yuk. Somebody have any idea? Susah ya? Oke, kita lihat yuk. What is the connector yang dipakai apa itu? But. Nah, yuk take a look yang kata yang sesudah but dan yang sebelum but.
So, ada kata but. A quick itu cepet ya. Turuh itu detail. Nah, response is jawaban. Jadi gimana? Apakah sejajar atau tidak? Any idea? A quick, cepat ya. Cepat dan detail. Respon. Nah, jadi ini sama-sama respon adalah ini ya, apa namanya, kata benda ya. Jadi di sini sudah sejajar. Right, so it is correct. Begitu ya. Oke. Oke, so far is there any question? Nggak ada? Oke. So let me clear all and I'm gonna continue. Sekarang bisa lanjut dengan paired conjunction. Bis yang dimaksud dengan paired conjunction itu apa? So, begini. Ada beberapa penghubung itu yang sudah ada pasangannya. Wajib gitu ya. Ini sudah saklek ya, apa ya? Sudah memang begitu pasangannya ya. Nah, mungkin when you were still in a school sering denger ya, itu like ini yang paling denger deh mungkin neither itu pasangannya adalah nor ya, terus either pasangannya adalah or. Nah, both sama and. Nah, ini wajib ya, jadi nggak boleh diselang-seling atau nggak boleh ditukar-tukar. Misalnya mau pakai, nah ini ada juga not only, ini pasangannya adalah soulmate-nya itu but also. Jadi kalau nanti ada sebuah kalimat yang pakai penghubungnya itu not only tapi dia bukan dengan but also, itu salah kalimatnya. So I'm gonna give you the easier example. Contohnya, baik Eva dan Budi suka menggambar. Contohnya begitu. So, the English is both Eva and Budi like apa ya, drawing deh. Contohnya begitu, right? So, jadi Miss terus yang disejajarin yang mana gitu mungkin ya, you will have any questions like that. So this one guys, yang diparalelkan itu akhirnya ini Eva dan Budi. Ini kan penghubungnya ini ya, and terus both. Jadi sama-sama kalau pakai noun kata benda ya, kata benda semua seperti itu. Tetap sama antara yang sesudah dan yang sebelumnya. Sesudah konektor dan sebelum konektor. Example, kalimat di sini, I know both where you went and what you did. Nah, ini sudah sejajar ya. Nah, terus ini ada lagi, either Mark or Sue has the book. Jadi sama-sama kata benda, noun, Mark and Sue, kata benda ya. Oke, right? So yes, ini di bawah sudah banyak lagi nih contohnya. Jadi kalau mau kata benda semua. Kalau mau verb 1 semua. Kalau mau pakai bentuk lampau semua. Right? So, example, mana lagi nih? The tickets are neither in my pocket or nor in my purse. Jadi, yang dipakai adalah
neither ini memang pasangannya sama nor. Jadi nggak boleh dibolak-balik. Neither in my pocket, but also in my purse. Itu salah ya, karena memang bukan pasangannya. Oke, right? Any questions maybe so far? Jadi paired conjunction ini adalah conjunction connector yang sudah berpasangan. Pasangannya sudah wajib itu ya, nggak boleh diganti-ganti. Okay, so let's go ahead into the exercises. Jadi sambil diingat ya, nih pasangannya itu ini both sama and, either sama or, neither sama nor, not only sama but also. Okay, let's go ahead. Kita lanjut. Yes, number 1. Kenapa kok incorrect? Somebody wanna try maybe? Kenapa itu nomor 1 kok incorrect? Nah, penghubungnya udah bener belum nih? Sudah pasangannya belum number 1 itu? Either tadi pasangannya adalah sama or. Sudah bener, Miss. Terus yang bikin salah apanya, Miss? Apa nih kira-kira, guys? Any idea? You can-nya setelah either. You can sesudah either. Oh, maksudnya harus you can write a paper begitu? Oh, sorry. You can-nya harus di sini, begitu? Yes, Miss. Oke, boleh ya. So, oke. Jadi, you can-nya ini terserah ya, mau ditaruh depan sudah betul ya. Nah, yang salah itu justru yang ini. You can yang di belakang. Jadi, I mean what like this. Pilihannya Mbak memang sudah benar. You can write a paper. Atau you can take an exam. Or nggak perlu yang belakang dikasih you can. Begitu ya. Jadi sudah betul ini incorrect ya. Jadi kalimatnya bisa begini. You can either write a paper or you can take an exam, atau you can either write a paper or take an exam. Gitu ya. Oke. How about number 2? Why it is correct? Sudah pasangannya belum number 2 ini?
both sama and. Ada noticed sama appreciated. So it is correct. Okay, you can try to answer number 3 through 10. Okay, somebody wanna try number 3? She would like neither to see a movie or to go bowling. Benar apa salah? Neither pasangannya sama apa? Nor, Miss. Yes, jadi itu benar apa salah? Incorrect. Incorrect. Ya, gampang je, right? Udah tahu pasangannya ini salah sih, ya wes nggak usah pedulikan lainnya ya. Ya udah wes ini incorrect. Oke. Then number 4. Either the manager. Nah, either pasangannya sama Or. or. Jadi kalimat itu benar apa salah? Either pasangannya adalah or. Terus kita berarti lihat yang sebelum dan sesudah di antara either dan or harus sama strukturnya. Jadi her assistant sama the manager, sama-sama kata benda. Right? Noun. Jadi correct. Okay. Right, and then number 5, she wants not only to take a trip to Europe, but she also, nah, not only, pasangannya itu apa? But also. Jadi? Incorrect. Harusnya gimana yang benar?
So, not only to take a trip, but she also would like to travel to Asia. Nah, yang ini kalimatnya sudah benar belum? Strukturnya sudah sama belum antara antara not only dan yang sesudah but she also-nya ini? Gimana? Gak bisa ya, karena di belakang ini ada kata would like. Ya langsung aja ya. She wants not only to take a trip to Europe, but beside that ini she-nya ini nggak boleh ada lagi ya. Jadi langsung aja, but also to travel to Asia. So number 5, the answer is incorrect. Okay. Number 6. He could correct neither what you say nor you write. Correct atau tidak correct? Penghubungnya yang mana nih? Verb conjunction-nya. Neither pasangannya sama? Nor. Nor. Nah, kita lihat yuk. Nah, di sini ada what you said, tapi di belakang hanya you wrote. Jadi, Incorrect. Incorrect. Harusnya what you said nor what you wrote. Atau langsung aja neither you said and you wrote. Okay. And then number 7. Both pasangannya adalah And. nah, itu di situ pakai Are. nah, berarti Incorrect. Good job. Okay, then number 8. He not only called the police, but also called the fire department. Correct or incorrect? Not only pasangannya, But also. Jadi udah bener belum? Sudah. Yes, already paralel ya. Sudah sejajar. Oke, number 9. You can graduate either at the end, or. Nah, either ini pasangannya sama? Or. Jadi udah benar pasangannya. Nah, yuk. Terus belakangnya. At the end of the fall semester, sama ada you can graduate ini. Nah, ini nggak perlu. Jadi langsung aja at the end of the spring semester. Jadi jawabannya incorrect. Okay. Number 10. The movie was neither amusing nor was it interesting. Correct. Neither pasangannya? Nor. Jadi udah benar. Nah, wes. Terus amusing sama interesting. Jadi was it-nya nggak perlu. So it is incorrect. Yes. Finally. Nah, gitu ya. Jadi udah tahulah ya penghubungnya harus sama, harus pasangannya.
Terus dilihat katanya yang di depan apakah sudah sama atau belum. Sudah sejajar apa belum. Any questions maybe guys? No? Okay, so if you don't have any question, I guess that's all for today. So I'm gonna continue tomorrow, inshallah. So I hope you all can massive what I got, what I give. And if you have any, if you still found any difficulties, feel free ya. Santai aja sama Miss Eva. So next meeting you can share it to me. Okay, so thank you for having me today, guys. I'm gonna catch up you soon. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.